अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। एरीज 2023 22 मई से 28 मई तक का हफ्ता। हम बात करेंगे एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, क्या तब्दीलियां होंगी, क्या प्रिकॉशंस होंगी, क्या प्रेडिक्शंस होंगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों के सब्सक्राइब करने की वजह से, पसंद करने की वजह से मैं कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ और मेरे सब्सक्राइबर 2000 प्लस हो चुके हैं। इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और रिक्वेस्ट करूँगी उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को पसंद करते रहिए इसी तरह से, ताकि मैं नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं, टाइम से पहले आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती रहूं और मुझे अपने काम के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। आप लोगों को अगर कोई भी सवालात पूछने हो, कुछ जानना हो एस्ट्रोलॉजी की लाइफ के हवाले से, ज़ोडिएक साइन के हवाले से, प्लैनेट्स के हवाले से, तो आप लोग मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं और मेरी जीमेल आईडी के ऊपर भी आप लोग मुझे मैसेज करके मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। तो कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। आगे बढ़ती हूँ, बात करेंगे एरीज वालों के हफ्ते के हवाले से। तो ये वीक सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगी स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स के लिए आने वाला हफ्ता वो है, आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है और एक नया एहसास पढ़ाई के हवाले से आप लोगों को अपनी लाइफ में उजागर होता हुआ नज़र आएगा और बहुत हद तक इस बात का इम्कान है कि आप लोग अपनी तकदीर को अपने कंट्रोल में ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा। आप लोग देखेंगे कि पढ़ाई के हवाले से कुछ नई तरक्की, कुछ नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे और इस हफ्ते में आप लोग अपनी एनर्जी को अपने मकासद और ख्वाहिशात के हुसूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि जिस चीज़ के लिए आपने टारगेट बनाया हुआ था उसको अचीव करने के आप बहुत ज़्यादा करीब हों और ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए इस तरह से भी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आप लोग महसूस करेंगे और जिस काम में भी हाथ डालने की कोशिश करेंगे, जिस काम को करने की कोशिश करेंगे, उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह कामयाबियाँ ज़रूर मिलेंगी। आगे बढ़ूंगी, मैं बात करूंगी शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से। इस वीक के आगाज़ में ही चांद जो है वो आप लोगों की पार्टनरशिपिंग के शोबे से गुजर रहा है। ये आपकी ज़िंदगी में रिश्तों की अहमियत को उजागर करता है। आपको मालूम हो सकता है कि आपकी करीबी शराकत दारी इस वक्त ख़ास तौर पर मुआविन और पूरी हो रही है। जब हम पार्टनरशिपिंग की बात करते हैं स्पेशली मैरिड ख़वातीन के हवाले से, तो आपका पार्टनर जो होता है, आपका हस्बैंड जो है, उसके हवाले से हम स्पेशली बात कर रहे होते हैं। वो इस वीक आपके लिए ख़ास तौर पे मुआविन और मददगार साबित रहेंगे किसी ख़ास काम के सिलसिले में। और अगर आप लोगों को रिलेशंस के हवाले से, रिश्तेदारों के हवाले से किसी किस्म के कुछ मसाइल थे, तो वो जो है वो आसानी के साथ इस वीक में हल होते हुए आपको नज़र आ जाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा टाइम आप लोगों की लाइफ में एंटर हो रहा है। हस्बैंड के साथ बैठकर दिल की बात करने के लिए, कुछ गिले शिकवे दूर करने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा टाइम मिल सकता है। इस टाइम को अवेल कीजिएगा और फिर देखेंगे कि कितने अच्छी एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप इस वीक का आगाज़ करेंगी और पूरे वीक किसी तरह से आप लोगों को एक पॉजिटिविटी के साथ एक नए रास्ते मिलते चले जाएंगे। रिश्तेदारों के हवाले से मैं बात करूँगी तो आप लोगों को उनके साथ अगर कुछ मसले मसाइल हैं तो उनको दूर करने की ज़रूरत होगी। बैठकर सुकून के साथ बातचीत के ज़रिए अगर आप लोग मसलों को निपटाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप लोग कामयाब ज़रूर हो जाएंगी। आगे बढ़ूंगी, बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। जैसे जैसे ये वीक आगे बढ़ रहा है, आगे की डेट्स क्रॉस कर रहा है, तो आप लोगों की तवज्जो काम और करियर के मामलात की तरफ जाती जाएगी। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा और क्योंकि सूरज जो है आप लोगों का लॉर्ड प्लैनेट है, हुक्मरान सैयारा है वो आप लोगों का, आप लोगों के करियर के शोबे में जो है वो मुंतकिल हो रहा है, वो वहाँ पर अपने कदम रख रहा है। ये चीज़ जो है आप लोगों की पेशा वाराना ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाती है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं इस तरह के कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी काम करने के हवाले से। कोई जॉब अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं या किसी ख़ास शोबे की तरफ अगर आप लोगों का झुकाव हो रहा है, ध्यान बढ़ रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे चांसेस मिलने के इम्कानात हैं इस वीक में। और आप लोग देखेंगे सूरज जो है वो एक
زیادہ انرجی دیتا ہے، بہت زیادہ آپ لوگوں کو کام کرنے کے حوالے سے. تو یہ آپ لوگوں کا پلانٹ اس ویک میں آپ لوگوں کو بہت اچھی میں کہوں وائبس دے گا، بہت زیادہ آپ لوگوں کو حوصلہ دے گا کام دل کے ساتھ، بہت زیادہ محنت کے ساتھ کرنے کے لیے، اور آپ اپنے کریئر کے شعبے میں بہت زیادہ محنت کرنے کے قابل رہیں گے اور سوچیں گے، کچھ فیوچر پلان بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. آگے بڑھوں گی، میں بات کروں گی بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے. اس ویک میں آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ اپنے بزنس کے سلسلے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں، بہت زیادہ آپ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنے بزنس کی طرف رہے گی، اور کچھ ٹارگیٹس کو طے کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ ایک نئے جدوجہد کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور بہت ممکن ہے کہ کچھ نئی ذمہ داریاں بھی آپ لوگوں کو اس ویک میں سنبھالنی پڑیں گی. اور سرکل، اگر میں بات کروں سوشل سرکل بڑھانے کے لیے بھی بہت اچھا ویک ہے. آپ لوگ اپنے سرکل کو بڑھا سکتے ہیں. بہت ممکن ہے کچھ اہم میٹنگز بھی اس ویک میں متوقع ہیں جو آپ کے کریئر کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہیں. اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کے لیے یہ والا ویک بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گا. باقی آگے بڑھوں گی، میں سنگل لوگوں کے حوالے سے بات کروں گی. تو یہ والا ویک سنگل لوگوں کے لیے کچھ خاص جدوجہد کا ویک اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کہلایا جا سکتا ہے. آپ لوگوں کو ایک خاص قسم کے اعداد و شمار کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پرابلمس کو ختم کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ کے رشتوں کے حوالے سے، آپ لوگوں کے ریلیشنز کے حوالے سے اگر کچھ پرابلمز آ رہے ہیں تو ان کو بہت سوچ سمجھ کے آپ لوگوں کو حل کرنا ہوگا. فیملی کے حوالے سے اگر میں بات کروں گی آگے بڑھتے ہوئے، تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ مرکری جو ہے وہ آپ لوگوں کا ایک جو حکمراں سیارہ ہے سورج، اس کے ساتھ مل کے ایک نئے چیلنجنگ پہلو آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں بنا رہا ہے. آپ لوگ دیکھیں گے کہ کوئی بات جو چھوٹی سی ہو سکتی ہے فیملی کے حوالے سے، وہ کسی بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے. ان چیلنجز کو نیویگیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنی فطری جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں اس کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو اس انداز میں لوگوں کو سامنے دکھانا ہوگا جو ایک تعمیری اور مؤثر آپ لوگوں کی شخصیت کا اثر ڈالے. اس بات کا آپ لوگوں کو خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کی وجہ سے پرابلمز زیادہ نہ بڑھیں، بلکہ آپ کو ان پرابلمز کو، ان چیزوں کو فیملی میں بیٹھ کے فیملی ممبرس کے ساتھ ختم کرنے کی ضرورت ہوگی. آگے بڑھوں گی، آپ لوگوں کی صحت کے حوالے سے بات کروں گی. ایریز والوں کے لیے تو یہ والا ویک اہم ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے متعلق جو ہے وہ کسی قسم کے پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آنکھوں کی خاص طور پہ احتیاط کیجیے گا، اور زیادہ دھوپ میں باہر نکلنے سے پرہیز کیجیے گا، اس سے آنکھوں کو زیادہ تکلیف پہنچ سکتی ہے. آل اوور میں بات کروں ایریز والوں کے لیے، یہ ہفتہ ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کے بہت سارے مواقع ان کے سامنے لے کر آئے گا. اور جب تک آپ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنے کام پر رہے گی تو آپ لوگ ثابت قدم بھی رہیں گے، اور اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی حمایت حاصل کرنے میں آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اپنے آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کی ضرورت ہوگی. ارد گرد لوگوں کے اوپر بھی نظر رکھنی ہوگی. بہت سارے حمایت کرنے والے لوگ بھی اپنے نہیں ہوتے، دھوکہ دینے والوں کے اوپر بھی آپ کو نظر رکھنی ہوگی. اس حوالے سے تھوڑا سا امپورٹنٹ ٹائم رہے گا. باقی اگر میں بات کروں آپ لوگوں کے لیے فائنینس کے حوالے سے، فائنینشلی طور پہ یہ والا ویک آپ لوگوں کے لیے اسٹیبل رہے گا. آپ لوگ دیکھیں گے کوئی نئی پیشکش اگر آپ لوگوں کو ملتی ہے بزنس کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوگی. اور باقی آل اوور یہ والا ویک آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا.